Data terkini dari Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan bahwa selama tahun 2023, 2,7 juta lapangan kerja baru tercipta, turun dari angka 2022 sebanyak 4,8 juta. Tapi ini sesuai dengan target Bank Sentral untuk memperlambat ekonomi dan memfasilitasi soft landing. Dan untuk selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Data terbaru dari Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan tercipta 216 ribu lapangan kerja baru di Amerika pada Desember 2023. Ini melebihi perkiraan analis sebesar 170 ribu lapangan kerja baru. It defies expectations, this job market. It refuses to slow down. We ended last year on a high note. Analis juga semula menduga angka pengangguran bakal meningkat, tapi akhirnya angka pengangguran bertahan pada 3,7%. To give you just sort of a point of reference, we started 2023 at 3.4% unemployment. So we moved up a little bit, but unemployment now has been below 4% for nearly 2 years. Tapi data Oktober dan November direvisi lebih lemah dari sebelumnya. Meski demikian, data ketenagakerjaan yang tetap bergairah ini bisa membuat Bank Sentral AS atau Federal Reserve menunda penurunan suku bunga acuan setelah menaikkannya 11 kali sejak Maret 2022. Bank Sentral AS telah mengindikasikan akan mulai menurunkan suku bunga acuan pada 2024 sebanyak 3 kali. Tapi dengan kuatnya data tenaga kerja, lalu juga kenaikan upah rata-rata melebihi ekspektasi, maka analis kini memperkirakan penurunan ini tak akan segera terjadi. Setidaknya laju inflasi yang sempat menembus 9% pada 2022 telah melandai ke kisaran 3% pada akhir 2023. We're focused on employment as the number one thing, was inflation, and to the degree that that really is mostly under control, which is what we believe, that is going to continue to come down steadily towards the Fed's target, and that will take some pressure off of the Fed. Or maybe put some pressure on them to cut rates because they can. They don't have to fight inflation as hard as they used to. Pelaku usaha dan pelaku pasar juga semakin yakin The Fed telah berhasil mengupayakan soft landing atau pendaratan empuk bagi ekonomi yang kepanasan. More importantly now is gauging the landing of the economy. And the landing of the economy is this feedback loop that goes between people who have a job so that they can spend money, so that corporations can sell things, so that they can continue to hire people and keep employment up. And that's been a fairly resilient circle, certainly way more resilient in 2023 than people expected. Pada saat yang sama, penciptaan lapangan kerja memasuki tahun 2024 masih menjadi tanda tanya dengan dampak berlanjut suku bunga tinggi serta ketidakpastian politik dan geopolitik. Dari Washington DC, Nova Purbadi dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.